बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मार्केट बताइए आपका मेज़बान रफीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़ी ख़ास मार्केट यानी कि लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन में मौजूद है और ये मार्केट हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपये का टैक्स अदा करती है और इसके बावजूद भी इनके मसाइल हल नहीं होते। ये बता चलूँ कि 8 मार्च यानी कि 18 मार्च 2020 को कोरोना वायरस की वबा आई और पूरे शहर में लाखों अफराद की जान की बाजी हार गए और वहीं छोटे बड़े तजारती मरकज भी वफाकी और सुन्नी हुकूमत की जानिब से बंद कर दिए गए। मगर लियाकताबाद मार्केट फर्नीचर एसोसिएशन ने अपने मुलाजिम को बंद दुकानों में भी उनके अखराजात पूरे किए और उन्हें यानी कि फारिग नहीं किया बल्कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी उन्होंने पूरी की। मेरे साथ इस वक्त लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के सदर हसीब अखलाक साहब मौजूद है और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ फैसल अहमद खान साहब भी मौजूद है और इनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें और मार्केट के जो मसाइल है इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू होगी। हसीब साहब अस्सलाम वालेकुम। सब तक ये बताइएगा कि 18 मार्च 2020 कोरोना वायरस की वबाई फैली और तमाम छोटे बड़े तजारती मरकज बंद कर दिए गए। 10 अगस्त 2020 को वफाकी और सिंध हुकूमत ने मार्केट खोलने का ऐलान किया और उसके बाद से मजीद कारोबार जो है वो ऊंच नीच का चढ़ाव है। तो आपकी मार्केट में क्या मसाइल है और आपको कितना नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 न्यूज़ वालों का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारी मार्केट को कवरेज दी और हमारे मसाइल के ऊपर बात करने का हमें मौका फराहम किया। दूसरी बात ये कि जब से ये कोरोना आया उसमें तमाम मार्केट्स बंद हुई बकौल आपके, और मार्केट इस बात की गवाह है तमाम मुलाजमीन यहाँ के वही अपनी जगह मौजूद हैं, सबको राशन भी दिया गया और उनकी तनख्वाहें भी बाकायदगी से अदा की गई। हाँ, अलबत्ता जो लोग बेचारे किराए पे थे उनके साथ मसले मसाइल हुए। उसके बाद से कोरोना तो गुजर गया, जिन लोगों के पास अपना जमा पूंजी थी वो उन्होंने लगा दी, लेकिन कोरोना का रोना अब शुरू हुआ है। जो आपने देखा मुख्तलिफ मार्केट्स में कोई बिल्डर और कोई बेचारे जो वो थे मोटर्स वाले, उन्होंने बेचारों ने ख़ुदकुशियाँ की, तो उसके सारे असरात अब आना शुरू हुए। अब हमारी मार्केट जो है ये एशिया की तकरीबन सबसे बड़ी मार्केट है। एशिया की सबसे बड़ी लियाकताबाद मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है। यहाँ पे हमारी लगभग 550-600 के करीब फर्नीचर की दुकानें हैं, शोरूम है। इसके अलावा ये कि हमारे यहाँ मसाइल बेइंतहा हैं। अल्लाह अल्लाह करके अब लोड शेडिंग कम हुई है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वो है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया। सड़कें कोई नहीं बनी, सारी सड़कें तबाह हो गई। फिर उससे बड़ा जो एक यहाँ पे माफिया चल रहा है वो है ट्रांसपोर्ट माफिया, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है। उन्होंने यहाँ पे बाकायदा तौर पे अपने स्टैंड बना लिए हैं, जिसमें ट्रक स्टैंड हैं, सुजुकी स्टैंड हैं। असीफ साहब आप कह रहे हैं कि स्टैंड बना लिए, ट्रक माफिया है, तो क्या ये बात इंतजामिया को नहीं पता और आपकी एसोसिएशन ने क्या इंतजामिया से इस मसले पर रब्ता किया? इंतज़ामिया से हमने बहुत दफ़ा रब्ता किया, इंतज़ामिया ने हमारे साथ ताउन किया और उन्होंने कई दफ़ा आके इन लोगों को हटाया, लेकिन ये वो मुस्तकिल तो होते नहीं हैं, तो ये जाते हैं और फिर उसके बाद वापस लग जाते हैं। कोई मुस्तकिल हल हमें नहीं मिला हल, लेकिन मुस्तकिल हल कोई नहीं मिला। यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको पार्किंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार बेइंतहा मुतासर है। अच्छा, एसओपीज़ के हवाले से मार्केट में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है? एसओपीज़ के हवाले से हमारे यहाँ देखें इतना रश तो होता नहीं है जिस तरह कपड़े की दुकानों पे या और दूसरी छोटी मोटी दुकानों पे होता है। हमारे यहाँ तो सिलेक्टेड कस्टमर आता है और चंद लोग आते हैं, तो उसमें यहाँ पे सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइजर्स भी रखे हुए हैं, और जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए बाकायदा लिखकर भी लगाया हुआ है कि विदाउट मास्क। आपने अपने अल्फाजों में कहा है कि कोरोना का हमारे हवाले से कोई भी मतलब ये समझिए कोई नुकसान नहीं है जी। तो 8 माह उस दौरान भी तो ये तमाम कराची की फर्नीचर मार्केटें बंद रही जी, तो उस वक्त आप ये अल्फाज हुकूमत कह सकते थे? उस वक्त भी हमने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई और आपको पता है कि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के पैनल से भी मैं हूँ, तो वहाँ से भी शरीफ गोपलानी के साथ हम मुख्तलिफ़ जगहों पे भी गए, मुख्तलिफ़
गवर्नर साहब से भी मुलाकात की, कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, नासिर हुसैन शाह साहब से मुलाकात की, मुराद अली शाह से भी मुलाकात की, लेकिन उस वक्त तो सिर्फ एक ही रट थी गवर्नमेंट की कि किसी तरह कारोबार बंद किया जाए और तमाम शहर बंद कर दिए जाए। आपको ये इल्म होगा कि फर्नीचर ऐसा शोबा है, हॉस्पिटल है तो वहाँ बेड भी जाते हैं, इसके तरह के जो जितने भी VIP जो मूवमेंट करने वाले लोग उनके घर में भी फर्नीचर जाता है, जी तो यकीन जब फर्नीचर की सूरत को नुकसान तो पहुँचा हुआ, बहुत और खुसूसन कोरोना के दौरान जब 8 माह मार्केट बंद रही जी तो तमाम हॉस्पिटलों में भी तो फर्नीचर जाता है मुख्तलिफ जगह पे, जो आप लोगों को ऑर्डर मिले थे उसका तो नुकसान हुआ होगा। वो बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन चूँकि फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है कि ये तो है नहीं कि आज लिया और कल ख़त्म हो गया, तो ये तो जो जिनके पास चल रहे थे वो बेचारे पुराने ही अपने उस पर हॉस्पिटल जिस तरह हैं तो हॉस्पिटल वाले भी पुरानी ही अपनी चीज़ों पे चला रहे थे, लेकिन उस दौरान में सेल नाम की कोई चीज़ थी नहीं, ना हम कोई ऑर्डर फुलफिल कर सके। असीफ साहब, वहाँ कोरोना के हवाले से कुछ मुख्तलिफ जगह पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे थे, जी तो वहाँ तो जरूरत पड़ रही थी ना बेडों की और बिस्तर की, तो वो कहाँ से प्रोवाइड हो रहा था? उसका वो गवर्नमेंट लेवल पे था और गवर्नमेंट वो कहाँ से कर रही थी इसका आम कारोबारी आदमी को नहीं पता। मतलब वो भी तो SOP जी आता जी है। जी 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 वो SOPs के तहत ही आता है, लेकिन उसको वो गवर्नमेंट फुलफिल कर रही थी, वो कहाँ से कर रही थी ये आम लोगों की नॉलेज में नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ असीफ अखलाक साहब मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे और मज़ीद भी इनसे बातें होंगी। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी जो लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन से भी का ताल्लुक है, फैसल अहमद खान साहब, इनसे भी बड़ी ज़बरदस्त बातें होंगी और जगह तो भाई इनके जो मार्केट के मसाइल है वो किस तरीके से आगाही देते हैं। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन से है जी, तो यहाँ के मसाइल के अंबार में दबी हुई है, आप हुकूमत को लाखों रुपए का टैक्स भी अदा करते हैं, ठीक तो है। आपको क्या रिलीफ मिला है? रिलीफ आपके सामने ही है सब कुछ, आप पूरी मकसद पूरा सिस्टम को देख रहे हैं, एक सिस्टम निज़ाम को चल रहा है हर चीज़ की। हम जो भी कोई बात होती है अपने सदर साहब को बता के कि हमारे सदर साहब शर्जील गुबलानी के साथ मिले हुए हैं, सारी बातें उनसे बताई जाती हैं, उनको कहा जाता है ऐसे ऐसी, तो हमारे मैसेजेस भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मगर ऐसा वैसा हमें कोई भी इकदाम सामने हमारे नहीं हर चीज तो शर्जील गोपलानी नहीं करेगी, तो तुम्हारी मार्केट में बड़े मसाइल है, मिसाल के तौर पर बारिशों के दौरान मार्केट डूब जाती है, दुकानों में पानी चला जाता है, इसके अलावा सड़कें टूट का शिकार है, वो तो आपके सदर और आपकी काबीना का काम नहीं। सदर और काबीना का काम क्या होगा, हम तो नहीं बना सकते ना सड़क, सड़क तो सड़क वाले ही बनाएंगे ना, सड़क तो सड़क वाले ही बनाएंगे। कहा जा रहा है, थानों में बोला जा रहा है, KMC को बोला जा रहा है, DMC को कहा जा रहा है लिहाजा हमारे यहाँ से कचरा उठवाइए, लिहाजा हमारे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, वो भरा हुआ है। ये अपने जो अल्लाह भला करे रेहान हाशमी साहब थे, इनको 1 से 10 दफा तो साबित रह चुके हैं। उसी टाइम की ये कोरोना का सिलसिला चल रहा था, उसी टाइम ये कोरोना का सिलसिला था, रेहान हाशमी साहब मौजूद थे, उनको इस चीज़ के सारे मैसेजेस कराए जा रहे हैं, हमारे वहाँ पानी का ऐसा हुआ है, ये हुआ, कचरा इधर आया हुआ है, ये करा दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो फैसल इस वक्त तो एडमिनिस्ट्रेटर आ गए हैं तुम्हारे, एडमिनिस्ट्रेटर जो आए हैं, कितने उनको आए हुए दिन कितने हुए? जनाब वो 3 महीने के लिए आए हैं, तो 3 महीने के लिए आए तो 10 से 5 दिन तो हुए उनको आए हुए। जिम्मेदारी है कि सफाई और सुथराई हाँ, कराना। उनकी जिम्मेदारी है। अब उनके पास, अब वो आए हैं तो अब जाके उनको कहेंगे तो कुछ सामने आएगा। कब जाएंगे? 2 महीने हो गए, 2 महीनों का अभी तक वो ऑफिस में नहीं आए, तो ऑफिस में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उनके आला नहीं, उनके जो हमारे जो स्लीपर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं पूरी मार्केट के अंदर, सफाई लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उनको हम लोग कह रहे हैं भाई यहाँ की भी झाड़ू लगाओ। कोई ताल्लुक नहीं ना, अब वो बेचारे वो जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मगर यहाँ पे आपके सेंट्रल ऑफिस बना हुआ है, सेंट्रल ऑफिस बना हुआ है, सेंट्रल ऑफिस में सुबह चक्कर लगा चुके हैं, 1 से 2 दफा चक्कर लगाया तो वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कौन अफसर, कोई अफसरान नहीं थे। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो मैं जिस टाइम जा रहा हूँ उस टाइम अफसरान नहीं थे, या उनके अफसरान की टाइमिंग मैंने उनसे पूछी, भाई अफसरान किस टाइम तक आना पसंद करते हैं। इसके अलावा क्या मसाइल है आपके? मसाइल ये हम चाहते हैं हमारी पूरी मार्केट अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए और सब तरीके से अपने काम करें। और सब ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो हकीकत बात है, हम यूँ परेशान है। हमारी पुलिस वाले हमारा साथ देते हैं, आके पुलिस वाले मोबाइलें हटवाते हैं, मोबाइलें हट भी जाती हैं उस टाइम, जैसे हटी 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पता लगता पुलिस वाले गए, वापसी लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां आके लगा ली। इस मारे हमारी पूरी मार्केट का ये सिस्टम हुआ है, पार्किंग है ही नहीं। पार्किंग के साथ साथ कस्टमर जो भी हमारा आता है वो गाड़ी बेचारा ढूंढता ही रहता है, कहाँ मैं गाड़ी पार्क करूँ, फिर हम किस दुकान में जाएं।
जहाँ हमारी गाड़ी पार्क होगी तो लाजमी गाड़ी से उतरेंगे तो वो पार्क करेंगे तो फिर हमारी दुकानों में आएंगे तो हमारी ऑटोमेटिक सेल भी बढ़ेगी और कारोबार सिस्टम भी हमारा अच्छा चलेगा। ऐसे इस ट्रांसपोर्ट के हवाले से इंतहाई हम परेशान हैं। आसिफ ये बताओ कि ये फर्नीचर मार्केट है और तकरीबन 18 मार्च 2020 को जब कोरोना आया तो आप भी इसी रैली में फंसे। जी तो क्या समझते कितना नुकसान हुआ होगा मार्केट को? तकरीबन नुकसान- कराची शहर में कितनी मार्केटें होंगी? नुकसान का हवाला तो हम बता ही नहीं सकते नुकसान किस तरीके का हुआ, ये सोच भी नहीं सकते। अब इस तरीके के नुकसान की पोजीशन में आ गए, जितने हमारे वर्कर थे, जितने हमारे लोग थे, अपनी जेबों से उनको तनख्वाहें दी, उनको सब कुछ किया, उनके साथ साथ क्या करें, मजबूरी थी, अगर नहीं देते तो वो परेशान थे। हालांकि ऐसा भी हुआ जो घरों से लोगों के घरों में राशन तक पहुंचाया। क्यों यार, ये हमारे अपने, हम इनको छोड़ नहीं सकते, इनको साथ लेके चलना, जो आया वो तो करना ही है ना। अब कोरोना आ गया, अब कर क्या सकते हैं उसके लिए। बहरहाल बहुत मुश्किल में रहे, अल्लाह ताला ने अपने ज़ुबान में रखा। किसी तरीके से उन लोगों का, अपने वर्करों का, अपने पूरे सिस्टम निज़ाम का अपने आप को चलाते रहे, जेबें अपनी खाली करते रहे और उन लोगों का पूरा करते रहे। हमारे साथ मौजूद थे फैसल अहमद खान साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के। एक बार फिर हम चलते हैं हसीब अखलाक की तरफ और उनसे भी कुछ और भी बातें होंगी, क्योंकि ये मार्केट फर्नीचर मार्केट है और इन्होंने जैसे कहा कि ट्रांसपोर्टर जो हर जगह अपनी बदमाशी दिखाते हैं, अपने ट्रक ला के खड़े कर देते हैं और लेकिन इंतज़ामिया आती है थोड़ी देर बाद वापस चली जाती है, जबकि मार्केट इंतज़ामिया जो है वो मुसलसल तमाम पुलिस हो या महकमा इदारे हों उनका ख्याल ज़रूर रखते हैं, क्योंकि मार्केट में कारोबार होता है और कारोबारी लोग किसी से झगड़ते नहीं है बल्कि मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। अखलाक साहब, आपने देखा कि अभी आपके जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमने रेहान हाशमी साहब से साबिक जो चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, अब उस दौर में तो आप वो शिकायत करते रहे, मगर अब एडमिनिस्ट्रेटर आ गए और ये एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तलिफ मार्केटों में इस वक्त छापे मार रहे हैं कोरोना के हवाले से। तो क्या इन एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ कोरोना के लिए रखा गया था या 3 माह के लिए उन्हें शहर टाइप में सफाई सुथराई की तवज्जो पे रखा गया था? देखिए, असल में मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि मेरे नहीं बल्कि ये FBR के स्टेटिक्स हैं कि कराची में लालूखेत एक ऐसा जगह है जहां से जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है इनकम टैक्स का वो पूरे लाहौर से ज़्यादा है। उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं है और लोकल गवर्नमेंट में भी जो लोग बैठे वो सिर्फ मफाद परस्त टोला बैठा और इसके अलावा इस शहर को किसी ने ओन नहीं किया। आप कह रहे हैं कि लोकल बॉडी थी और तो मफाद टोला बैठा हुआ है, तो बार बार लोकल जो बॉडी थी वो लोग चिल्लाते थे हमारे पास फंड नहीं है, और जिन्हें फंड देना है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लाके बैठा दिए। फिर आप क्या कहेंगे? जो असल ओन करते हैं कराची को वो तो किसी भी सूरत आपकी कहीं पे भी नहीं पहुंचे। अभी इस वक्त बकौल आपके कराची को कौन ओन करता है? कराची को कौन करता है? कराची वाले ओन करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ क्या कराची में कोई भी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि कोई एक SDM या एक DC यहाँ पे कराची का लग जाता? कोई भी लोकल आदमी नहीं है कराची का। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो उसमें उर्दू स्पीकिंग हो, उसमें उर्दू बोलने वाले भी हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, पठान भी हैं, सराइकी भी हैं, सिंधी भी है। लेकिन क्या कराची में बिल्कुल ही पढ़ा लिखा तबका ख़त्म हो गया कि यहाँ से आपने बिल्कुल ही क्लीन स्वीप कर दिया? हाजी साहब, ये तो ताल्लुक वफाक और सिंध हुकूमत से होता है। जी जी बिल्कुल। तो सिंध हुकूमत और वफाक में कौन लोग बैठे यहाँ पे? जी बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? तो असल तो ये है कि यहाँ के बिगाड़ ये पैदा हुआ है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने सिर्फ इस मुल्क को लूटा है और गेदों की तरह खाया है इसको, बाकी इन्होंने इस मुल्क पे कुछ नहीं लगाया। तो आप अपनी फर्नीचर मार्केट के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? हमने गवर्नमेंट से कई दफ़ा मुतालबा किया कि हमारे यहाँ कई दुकानें बंद हुई, कई कारखाने बंद हुए हमारे। हमने गवर्नमेंट से कहा कि हमें बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएँ और ताजिर, कराची का ताजिर जो है वो चोर नहीं है, वो पैसा देगा। जब टैक्स देता है तो वो ये रिटर्न भी करेगा आपका, ये जो आप कर्जा देंगे। हसीब साहब, आप कह रहे हो कि हमने हुकूमत से बात की है कि हमें बिला सूद कर्जा दिया जाए। जी। तो आपके इल्म है कि कराची में 4 तंजीमें जो कि ताजिरों की 4 तंजीमें दावेदार हैं। जिस तरीके से सियासी पार्टियां एक दूसरे पर दावा करती है, इसी तरह ताजिरों की भी 4 तंजीमें,
اور وہ بھی بلا سود قرضوں کی بات کرتی ہے. تو حکومت کس کی بات سنے؟ پہلے آپ خود ایک ہو جائیں تو سنی جائے گی، یا اس کے بعد پھر حکومت کسی کی سنے گی؟ رفیق صاحب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اب صرف آپ کے بقول کے چاروں تنظیموں کا یہ مطالبہ ہے کہ بلا سود قرضہ فراہم کیا جائے، تو گورنمنٹ تو چاروں میں سے ایک کی بھی نہیں سن رہی ہے. تو گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ چاروں میں سے پہلے حقیقی ہے کون؟ نہیں، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات آپ بولتے رہو، کرنا ہم نے وہی ہے جو ہمارے مطلب کا ہوگا. نہیں حسیب صاحب، اگر ایک پاور ہو جی تو پھر حکومت سنتی ہے، کیونکہ کروڑوں روپے کا آپ ٹیکس ادا کر رہے ہو، اور کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا ٹیکس دینے والے جہاں کو ہزاروں اگر کی خود تعداد میں مجبور ہو جائے تاجر ہوں، تو حکومت نہیں سنے جہاں گی. ہزاروں کی تعداد میں تاجر ہوں تو ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، مختلف موضوعات پہ مختلف جگہوں پہ آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. تاجر تنظیمیں ساری ایک ہیں. نہیں حسیب صاحب، اور انشاءاللہ حسیب صاحب ایک کہتے ہیں کہ سندھ تاجر اتحاد، جی دوسرا کہتے ہیں کہ آئل سٹی تاجر اتحاد، ایک کہتے ہیں کہ کراچی تاجر اتحاد، اور پھر تیسری چوتھی آتی ہے آئل سٹی تاجر اتحاد، اور پانچویں آتی ہے حکیم شاہ آئل سٹی تاجر اتحاد. جی تاجر اتحاد کی جو آئل سٹی تاجر اتحاد تین تنظیمیں، تو حقیقی کون سی ہے میرے بھائی؟ حقیقی وہی ہے جو صحیح معنوں میں تاجروں کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا، بلکہ جو تاجروں کے لیے کام کر رہا ہے وہ حقیقی، اور وہ سب کو نظر آتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے. وہ سب کو نظر آتا ہے کہ جو کام کرتا ہے یہ عبدالحسیب اخلاق مساوات کر رہے تھے. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ، وہ بریک سے واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے دیگر مہمان بھی. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری حسیب اخلاق صاحب سے بات چیت اور ان کے ساتھ فیصل احمد خان صاحب سے بھی بات چیت جاری تھی، اور ہمارے ساتھ اس وقت نئے مہمان لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ ایسوسیشن کے یہ بھی عہدیدار ہیں، اور یقینی طور پر ان کی مارکیٹ میں بے شمار مسائل ہیں، اور بلکہ لائن آرڈر کے بھی مسئلے ہیں، اور یہاں اتنے اموال لگے ہوئے ہیں کہ یہ بیچارے ٹیکس دے دے کے مکمل پریشان ہو چکے، مگر حکومت ان کی کوئی فریاد نہیں سن رہی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے لیاقت آباد فرنیچر ایسوسیشن سے ان کا تعلق محمد یامین صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں فیصل علی بیگ صاحب. یہ بھی لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ ایسوسیشن سے بھی ان کا بھی تعلق، اور یہ بھی ایسوسیشن کے. آج ان دونوں سے بھی بات چیت ہوگی اور بڑی زبردست بات ہوگی. ان کی جو مسائل ہے یہ خود اپنے مسائل ہمارے پروگرام میں آگاہ کریں گے. یامین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یامین صاحب یہ بتائیے کہ لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ ایسوسیشن ہے، اور یہاں پر لا اینڈ آرڈر کے کیا مسئلے ہیں، اور یقینی طور پر انتظامیہ بھی یہاں موجود ہے، اور آئے دن ڈکیتی چوریاں ہوتی رہتے ہیں، تو اس وقت نقصانات آپ کے سامنے ہوتے ہیں؟ بھائی کم سے کم 4 مرتبہ تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ڈکیتی کا، اور ویسے پوری مارکیٹ میں ہوتے ہیں. اس سے تنگ آ کر میں نے اپنے خود گارڈ رکھ لیے، گن مین رکھ لیے، مگر پوری مارکیٹ میں ابھی اس کا مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا ہے. سیکورٹی کے بہت زیادہ مسئلے ہیں، سیکورٹی کے مسئلے، صفائی کے مسئلے، صفائی کے بے تحاشا مسئلے. روڈ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ٹرک پلٹ سکتا ہے، اتنے گہرے گہرے گڈھے ہو گئے ہیں. تو گورنمنٹ بالکل توجہ نہیں دے رہی. یہ K21 کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے مسائل کی طرف دیکھا اور آج ہماری طرف رخ کیا. میں آپ کی دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ روڈ کے مسئلے، ہمارے ٹیکس کے مسئلے. ماشاءاللہ کراچی میں پاکستان ایشیا کی سب سے بڑی فرنیچر مارکیٹ ہے، تو اس کے حوالے سے اس کے اوپر خصوصی خیال ہونا چاہیے، جو کہ ابھی تک مجھے بالکل نظر نہیں آتا. بالکل کراچی کو ایسا لاوارث چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ سیکورٹی کا مسئلہ، نہ صفائی کا، نہ کسی بھی چیز کا، ٹیکس کا. کرونا کا جو مسئلے ہیں وہ ہم نے یوں کہ ہم قانون پسند لوگ ہیں، ہم اس پہ ہم نے بہت کام کیا. ہماری مارکیٹ میں SOPs کا بہت خیال کیا جاتا ہے. آپ ہماری دکانیں وزٹ کریں، ماسک دیکھیں، سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہماری دکانوں پہ تو رش ہوتا نہیں ہے، ہمارا کوئی پرچون کا کام نہیں ہے. دن میں 4-6 کسٹمر آتے ہیں، اتنا زیادہ رش نہیں ہے کہ ہماری دکانوں پہ کوئی SOPs بگڑتی نہیں ہے.
SOPs 100% رہتی ہیں ہماری دکانوں. ہمارے یامین صاحب یہ ضرورت تھوڑی ہے کہ اگر ایک بندہ یا دو بندے تو کروں تو ہو سکتا ہے بیماری آزاری تو لگ سکتی ہے تو اس سے تو ایک اڑوس پڑوس پھیل سکتی ہے تو اس کا خیال کرنا تو ایک اچھی بات ہے نا. بالکل آپ وزٹ کر کے دیکھیں ہمارے سارے ورکروں SOPs کا خیال کرتے ہیں, ماسک لگاتے ہیں, ہینڈ سینیٹائزر کرتے ہیں, فاصلہ رکھتے ہیں. اور میں تو شکر گزار ہوں عمران خان صاحب کا کہ جو انہوں نے اس بات کا خیال کیا تاجروں کے لیے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی لے کر آئے. یامین صاحب آپ نے کچھ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تاجروں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کیا کہیں؟ جی میں امید آئندہ کے لیے بھی امید رکھتا ہوں کہ خان صاحب تاجروں کے لیے کوئی اچھے فیصلے کریں, کچھ ٹیکسوں میں چھوٹ دیں. SOPs پہ تو ہم عمل کریں گے مگر ان کی طرف سے بھی آئندہ کے لیے یہی امید رکھیں گے ہم مکمل کبھی لاک ڈاؤن نہ لگائیں. یامین صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تاجروں کے لیے کچھ تو جب سے ہوگا تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہے, مہنگائی آسمان سے چڑھ کر بات کر رہی ہے, تو کیسے توقع لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی نہیں کرنی ہوگی؟ اس میں شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی مجبوری ہو آئندہ حالات صحیح ہو جائیں. مگر میں یہ نہیں کہ میں کوئی خان صاحب کی بہت حمایت کر رہا ہوں, کم سے کم تاجروں کے بارے میں اچھی سوچ تو رکھتے ہیں. اور تاجر تو صاحب کئی بار مظاہرے کر چکے ہیں, تو کیا اچھی سوچ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکسوں کے حوالے سے, جیسے میں نے آپ سے بات کری کہ ٹیکس میں ہم لوگ سرٹیفائڈ نہیں ہیں. سرٹیفائڈ میں تو آپ عمران صاحب کی حکومت سے کیسے سرٹیفائڈ ہو رہے ہیں؟ میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے دنیا میں اچھے فیصلے کرے. اچھا لاک ڈاؤن کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے شاید دنیا سے اچھے فیصلے کرے, یورپ سے اچھے فیصلے کرے, امریکہ سے اچھے فیصلے کیے, خصوصاً انڈیا سے اچھے فیصلے کیے. ہمارے ساتھ یامین صاحب جو موجود تھے اور جو لیاقت آباد فنیچر مارکیٹ ایسوسیشن سے بھی ان کا تعلق ہے, انہوں نے یہ ضرور اچھی بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ہے تاجروں کو کوئی مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ تاجر اپنا کاروبار جاری رکھے. اور میرے ساتھ ایک اور مارکیٹ کے عہدیدار بھی ہیں اور ان سے بھی زبردست باتیں ہوں گی, کیونکہ یہ بھی لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ ایسوسیشن سے ان کا تعلق ہے. اور کیسر علی بیگ صاحب یہ بھی بہت دیر سے یقینی طور پہ کچھ بولنے کے لیے, اپنے مسائل آگاہ کرنے کے لیے میں ان کو دیکھ رہا تھا, مسلسل بے چین نظر آ رہے تھے اور یقینی طور پہ ان کی بے چینی ختم ہونی چاہیے اور ہونے جا رہی ہے. کیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسر صاحب آپ یہ بتائیے کہ لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ ایسوسیشن میں ہم موجود ہیں اور آپ اس کے عہدیدار بھی ہیں, تو کرونا وائرس بھی آپ کو پتا ہے کہ چل رہا ہے اور ڈپٹی کمشنر مختلف جگہوں پہ چھاپے مار رہے ہیں مارکیٹوں میں جا کے اور پھر دھمکی دیتے ہیں کہ ہم سیل کر دیں گے. تو آپ کی مارکیٹ میں SOPs کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے اور مزید کیا آپ کی مشکلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی مشکلات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ فیور نہیں کرتی کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو. کراچی سے ٹیکس تو سب لیتے ہیں لیکن اس پہ خرچ کوئی نہیں کرنا چاہتا. سب بولتے ہیں کہ 65% ٹیکس کراچی دیتا ہے, 70% ٹیکس دیتا ہے, لیکن اس پہ 15% بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. کراچی کے 10 سال سے حالات ایسے ہیں کہ نہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, روڈوں پہ نہ کچرے پہ نہ صفائی پہ. کیسے صاحب یقینی طور پر آپ کی گفتگو چل رہی ہے تو مزہ جب آئے گا کہ تھوڑا سا جیسے جب ہوتا ہے نا, جب عمران خان صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تقریر کرتے ہیں, لوڈ آواز میں کرتے ہیں, جی تو میرا خیال ہے کہ آج آپ سے زبردست بات ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑی سی لوڈ ہونا چاہیے, پتہ چلے سامعین کو کہ لیاقت آباد مارکیٹ جو فرنیچر مارکیٹ ہے اس میں بھی کچھ تیز ترار لوگ موجود ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں صفائی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنی مدد کے آپ تحت کچھ سویپر رکھے ہوئے ہیں مارکیٹوں میں مل کے, ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں تو صفائی رہتی ہے وہاں پہ. ورنہ یہ حال ہے کہ کچرا اٹھانے بھی نہیں آتے. اب واللہ عالم گورنمنٹ کو پیسے دیتی ہے نہیں دیتی جو کچرا اٹھانے والوں کو. تو 1-2 دن آ گئے, 8 دن اس کے غائب ہے. ہفتے میں 8 دن میں سے 2 دن کام ہوا, 6 دن غائب ہے. اور ٹیکس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ ریٹرن کچھ نہیں کرتی کراچی پہ. خرچ تو بہت ہوتا ہے کراچی پہ, یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ٹیکس نہیں دے رہے. اتنا کراچی میں بجلی مہنگی کی گئی, اس پہ اتنے ٹیکس لگائے گئے ہیں, 3 طرح کے تو GST لگائے گئے ہیں
उसका रिटर्न कुछ नहीं है। बिजली महंगी, अब ताजिर किस तरह टैक्स अदा करे, जो वो खाता है वो भी दे दे उनको, क्या चाहे, भूखा रहे ताजिर। कैसर साहब, एक आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एपीआर ने एक टैक्स आप पर आयद किया था और वो था कि 50,000 रुपये से जो भी सामान खरीदेगा वो अपना शनाख्ती कार्ड, उसकी बेगम या बेटी या बहन को भी, तो वो टैक्स के बारे में तो अभी तक ये मसला चल रहा है। अगर ये नाफिज होगा तो आप क्या कहोगे? अब ये बताएं कि शनाख्ती कार्ड आपको नहीं लाया तो हम उसको मान नहीं दें, आपको भूल आता है, कॉपी नहीं लाता, हम काम उसको बोले आप शनाख्ती कार्ड लाएं तो हम आपको माल देंगे वरना नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है? गवर्नमेंट ये लागू तो कर रही है लेकिन उसके लिए पहले सहूलत तो दे आवाम को। कि अगर टैक्स लगाती है, सारे टैक्स लगा ले, सब पैसा ले ले हमसे, आमदनी ले ले, हमें सहूलत दे दे, तालीम फ्री कर देगी गवर्नमेंट, सेहत फ्री कर देगी, कुछ भी नहीं है। आप एक डिस्प्रिन भी पहले बैठे उसको अब्बासी में आपको एक हार्ट का इंजेक्शन भी फ्री था, आज एक डिस्प्रिन नहीं है। तो मार्केट के क्या मसाइल है? मार्केट के मसाइल ये हैं कि एक तो स्नैचिंग बहुत है, यहाँ पे पैसे छिन जाते हैं, तो इसमें मोबाइलिंग नहीं होती इतनी। अब इतनी बड़ी मार्केट है, इसको क्या कहते हैं, थाने में इसको देखना चाहिए, लोग आफ्टर करना चाहिए कि मोबाइल सिस्टम हमारा रहना चाहिए। इवन ये है कि वो चौकों पे खड़े रहे खाली, अब उसको मोबाइल को तो काम मोबाइल करना है ना, खड़ा रहना तो नहीं है ना कहीं। अच्छा, यहाँ पर पार्किंग माफिया का भी एक कब्जा है जी। और मैंने सुना है कि यहाँ इंक्रोचमेंट भी है, तो ये दोनों चीजें तो आप इससे कैसे निजात छुड़ाना चाह रहे हैं? देखें, जब तक ये एसडीएम वगैरह, ये कमिश्नर जब तक हमारा साथ नहीं देंगे, ये लोग आके हमसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम अपने तौर पे तो नहीं हटा सकते ना। ये हम ये ट्रक खड़े हुए इधर, आपको सबको सदर साहब ने कहा जैसे पार्किंग नहीं है, आप गाड़ी लाएंगे कहाँ खड़ी करेंगे, आपको जगह नजर आई आप आए, कोई भी जगह नहीं। हमें कोई गाड़ी मार्केट की लोड होती है तो समझ ले ट्रैफिक जाम हो जाता है सर्विस रोड, और ये वाहिद रोड है सर्विस रोड आने जाने के लिए पूरा सेंट्रल का या मार्केट का हमारा इस्तेमाल होता है। तो उसके अलावा रिक्शे वगैरह कोने पे खड़े हो जाते हैं, तो पुलिस वालों को चाहिए इनको हटाएं। डिप्टी कमिश्नर साहब को एसओपी के हवाले से छापे मारे तो उन्हें ये ट्रैफिक जाम आने क्या फिक्र, वो तो सिर्फ एसओपी पे लगे हुए। ये तो आप तो हमसे सवाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कौन सवाल करे कि वो क्या कहते हैं आप क्या इकदाम कर रहे हैं लोगों के लिए? आप खाली सिर्फ दुकानें सील करने आए, लोगों को फायदा पहुंचाने नहीं आए क्या? सिर्फ टैक्स लेने आए? कैसर साहब, दुकान पे तो सील होती है, सुबह खुल जाती है। ये तो उनसे पूछे क्यों जुर्माना लगा के खोल देते हैं? जुर्माना लगाने के लिए दुकान सील होती है खाली। तो मैं एसओपी साहब ये देखें, फर्नीचर मार्केट में तो एपीओसीज आदि तो वैसी हल हो जाती है, क्योंकि हमारी मार्केट में वैसे डिस्टेंस होता है, क्योंकि काम ऐसा है नहीं क्लोज का। अब कोई सुनार की दुकान है या बेकरी है, वो तो करीब खड़े हुए, आप मुझसे आपको डील कर रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, तो डिस्टेंस से कर रहे हैं, और 2-4 लोग आते हैं, इसमें तो है ही नहीं कि 10-12 लोग आए। अच्छा कैसर साहब, आज चलते हम एक पुरानी बात पर जी। और यकीन तौर पे आपका कारोबार यहाँ 30-40 साल से बिल्कुल। तो हमारे एक बुजुर्ग होया करते थे इस मार्केट में, और वो यहाँ के सदर, तो तकरीबन उनसे भी मेरी 15-20 साल सलाम हुई, जहाँ अखलाक के मसला, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब के दौर में, उस दौर में ये था कि फिर भी क्या कहते हैं, आपकी जल्दियाती सिस्टम बेहतर था, कुछ काम होता था, नजर आता था। अब तो बिल्कुल क्लैप्स हो गया, और वो चाहते थे, उनकी बड़ी खिदमत है मार्केट के लिए, जो आज मार्केट इतनी कायम दायम है। अच्छा, हम एक बार फिर चलते हैं अपने मोहम्मद यामीन साहब के तरफ, और ये बहुत पुराने शख्स हैं यहाँ, इनके बड़ा अच्छा कारोबार है इस मार्केट में। तो यामीन साहब, आपके सामने 2 सवाल आ गए, एक अखलाक साहब की मोहब्बत, एक उनके साथ रहते हसीब अखलाक और उनकी मोहब्बत, तो आप कैसे जोड़ेंगे? ये आपने अखलाक भाई को याद दिला दिया। अल्लाह ताला उनको जवाले वालिद में जगह दे, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे कि ये आज जो मार्केट हमारी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहला रही है, शायद अल्लाह के बाद उनका हमारे पर एहसान है। और ऐसे ऐसे वक्त आए इस मार्केट के ऊपर कि हमें कभी ऐसा लगता था कि शायद हमें दुकानों के शटर बंद करके यहाँ से कूच कर जाना पड़े, मगर इखलाक भाई ऐसे ढाल बने हमारी कि चंदे से भत्ते से उन्होंने हमारे को बचाया और इस मार्केट में हमें कारोबार का एक आसानी फराहम की। वरना शायद अगर जो वो ये सब कुछ अपने ऊपर ना लेते
تو ہمارے لیے یہاں کاروبار کرنا ممکن نہ ہوتا, بالکل ممکن نہ ہوتا. آج آپ کے سوال نے میرے کو دکھی کر دیا کہ ہم اخلاق بھائی سے محروم ہو گئے. اور یہ ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں ان کے صاحبزادے کو ہمارا صدر بنایا, تو ہم سمجھتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے, ہمارا کاروبار چل رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے. ہمارے ساتھ محمد یامین صاحب موجود تھے, اور لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ ایسوسیشن یقین حکومت کو کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کرتی ہے. اور آج انہوں نے کتنی اچھی بات کہی کہ اخلاق صاحب مرحوم جنہوں نے اس مارکیٹ کو بدتا خوروں سے بچایا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک بڑی اسٹرائک ہوتی ہے, 15 دن دکانیں کی شٹر بند رہے تھے, مگر ان کے ایک ہی الفاظ ہوتے تھے کہ ہم ٹیکس ضرور دیں گے مگر ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے. اور آج انہی کے نقش قدم پہ ان کے بیٹے حسیب اخلاق بھی چل رہے ہیں اپنی یونین کو لے کر, اور ان کا بھی یہی منشا ہے کہ مارکیٹ میں کسی قسم کی ہمارے کسی بھی دکاندار کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. چلتے ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ, بریک سے واپس آئیں گے, چلیں گے مارکیٹ کی جانب, اور انہی کے مسائل انہی کی زبانی سنیں گے. مارکیٹ میں مسائل سے آپ کا میزبان رفیق انصاری ایک بار پھر حاضر ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری حسیب اخلاق صاحب سے ان کے عہدیداران سے بات چیت ہوئی تھی SOPs کے حوالے سے. آج ہم جس دکان میں جس شاپ میں کھڑے ہیں یہاں SOPs کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے. آنے والے گاہک کے لیے سب سے پہلے سینیٹائزر پھر ماسک دیتے ہیں, یہ بڑا اچھا اخلاق ہے. میرے ساتھ حسیب اخلاق صاحب موجود ہے, آئیے ان سے بات کریں. حسیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسیب صاحب, آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگ نے کتنا زبردست ہمیں بتایا کہ SOP کا خیال کس طریقے سے رکھا جاتا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہماری مارکیٹ میں تقریباً تمام دکانیں ایسی ہی ہیں کہ جہاں پہ آپ جائیں تو وہ سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں اور سینیٹائزر پہلے لگاتے ہیں اور SOPs پہ پورا عمل کرتے ہیں. ویسے بھی اتنا رش نہیں ہوتا, ابھی آپ مارکیٹ میں خود دیکھیں گے تو آپ کو رش کا پتہ چل جائے گا کہ کتنا رش ہوتا ہے. ایک کا دکا کوئی گاہک آ گیا تو آ گیا, ورنہ تو ہمارے یہاں اتنا زیادہ گاہک ہے بھی نہیں. اور SOPs پہ ہم لوگ پوری طرح عمل کر رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ابھی دوبارہ یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اوپر ذرا بہت رحم دلی سے سوچا جائے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہمارے موجود ہیں, اور قیصر علی بیگ صاحب جو ابھی ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے اوپر, یقین طور پہ ان کے یہ والد محترم یا استاد محترم بھی ہوں گے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بزرگ. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے ہم نے دیکھا کہ بڑا زبردست آپ نے مجھے جو SOPs کے متعلق کہا, اور میں نے اس پر ضرور عمل کروں گا, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح کی یہ دوبارہ لہر آئی ہے, اور آئی تھنک سو جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر ملک کے جو کہہ رہے ہیں, اور دوسری جو کووڈ کے جو جتنے بھی ادارے ہیں اس سلسلے میں, تو کیسز بڑھ رہے ہیں. تو کیسز بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت ایزی لے لیا. بیچ میں ہمیں بڑا ریلیف ملا 2-3 مہینے کے اندر, تو اس میں ہم نے کاروباری لحاظ سے ہم سمجھنے لگے ہم فری ہو گئے اور اس چیز سے نکل گئے. ایسا نہیں ہے, بلکہ شاید یہ اس سے زیادہ شدت سے یہ لہر آئی ہے, اور ہم اس وقت بالکل اپنے ونٹر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور اس وجہ سے اس ونٹر میں آلریڈی ہمارے جسم پہ جو ہماری طاقت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو برداشت کرنا ٹھنڈک کو باہر کی ہوا میں وہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم رش والی پلیس میں ہوں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں گے تاکہ گرماہٹ لینے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے SOPs ختم ہو جائیں گی. ہماری مارکیٹ کے اندر جیسا کہ صدر صاحب نے یہاں کے فرمایا, حسیب صاحب نے, کہ اس مارکیٹ میں اسپیشلی اتنا رش نہیں ہوتا. چند دکانوں پہ 2-1 آدمی آ گئے, چند دکانوں پہ 1 آدھ آدمی آ گیا, گھنٹوں میں آیا, آدھے گھنٹے میں آیا, 15-20 منٹ میں اوپر نیچے لے گئے, تو ان کو جو چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ پرابلمس یہ آتی ہیں کہ یہاں پہ جو پارکنگ ایریا ہے وہ پارکنگ ایریا اسپیشلی کسٹمر کے لیے نہیں پرووائڈ ہو پاتا. وہ یہ کمرشل گاڑیاں آگے کھڑی ہو جاتی ہیں, ان کے لیے کچھ سائڈ لائن ہو جائے, کچھ اور دوسرا بندوبست ہو جائے, تو اس سے یہ گاڑیوں کا رش بھی کم نظر آئے گا. پھر صحیح معنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مالکان کی اپنی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ بائک استعمال کرنے میں مجبور ہیں, پیدل یا ٹرانسپورٹ کراچی میں نہ ہونے کے برابر, جس کو کہتے ہیں گھٹیا ترین ہم دنیا کے ٹرانسپورٹر ملک
हमारा शहर है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमें ये थोड़ी सी चीज़ें अगर अच्छी बेहतर मिल जाएं, तो यहाँ तो SOPs कोई भी कोरोना आ जाए, कोरोना से बदतर वबा भी आ जाए, तो इंशाल्लाह लियाकताबाद की इस रोड पे नहीं आएगी। मार्केट में तो वैसे ही रश नहीं होता, कम लोग आते हैं, हम लोग SOPs पे अमल करना चाहिए, उसमें हमारा फायदा है, लोगों का फायदा है, लोगों को इस पे अमल करना चाहिए। एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारी पार्किंग जो है ना, ये लोगों ने कब्जा किया हुआ, वो खाली करा दी जाए। और ये रोड टूट फूट के शिकार थे। और वहीं जो हसीब अखलाक का यही कहना था कि फर्नीचर मार्केट करोड़ों रुपए का टैक्स अदा कर रही है, इसके बावजूद इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। हाँ, मेरे साथ इस वक्त हसीब अखलाक मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं। हसीब साहब, ये बताइएगा कि अभी थोड़े दिन पहले कुछ शहर कायद के अंदर फॉर्म के हवाले से, कीमतों के हवाले से बड़ा वावेला मचा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी इस वक्त फोम वालों ने सब ने ही मिलके जो है कार्डल बनाया है और उसमें फोम की कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा किया है, जो मजीद ये अभी आगे आने वाले दिनों में मजीद बढ़ाना कर रहे हैं। और इस पे हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा है, वहाँ से भी हमें वो हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी तहक़ीक़ात करने के बाद फिर उसके बाद इनको शोकाज नोटिस से इशू करेंगे। और इसके लिए हमने अभी सिर्फ अपनी मार्केटों में मुख्तलिफ जगहों पे बैनर्स लगाए, तमाम मार्केट्स में, सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और हम इस फोम वालों को ख़ास तौर पे कहना चाहेंगे कि ये खुदारा हमारी इस सनत के ऊपर रहम करें, और इससे जिस कदर महंगाई होगी कि उसका तसव्वुर नहीं कर सकते आप, कि सिर्फ यही नहीं है कि फोम, बल्कि इसके अंदर हार्डवेयर वालों ने और जो आपके शीट्स वाले हैं उन्होंने भी, जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से फर्नीचर आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। हमारे साथ हसीब अखलाक साहब मौजूद थे, लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के ये सदर हैं, और इन्होंने बताया कि फॉर्म की कीमतों में बेशुमार इजाफा कर दिया गया है, जो हमारी पहुंच से बाहर है। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।